1, 2, 3, go. Stop. Ay, pink na pink. Alin dyan? Gawa ka sa pink na Okay, pink. go. Stop. Oh my God. Ito, yan. ito, Akin na yan. Stop. Ay, red. Wait lang. Ito na lang. Kesa dito. Stop. Oh my God. Ay, pares black. Wait lang. Wait. Alin siya? Ito na lang. 1, 2, 3, go. Stop. Kasya ba to sa akin? Parang hindi. Ito na lang. 1, 2, 3, go. Stop. Ay, parehas. Maganda, te. Ano dyan? Ito na lang. Okay, parehas sa'yo white. 1, 2, 3, go. Stop. Wait. Ay, ano ba to? Parehas sa kulay. Ito na lang. 3, go. Stop. Okay. Ano yung isa? Ito na lang. 1, 2, 3, go. Stop. Ate, ano to? Ano to? Ito na lang. Go. Stop. Alin dyan? Ano ba yan? Ito na lang black. Okay, go. 1, 2, 3, go. Stop. Ay, ano to? Parang same lang. Para Ito sa'yo na, talaga ito siya. na. Go. Stop. Alin dyan? Alin? Yan? Ito. Okay. Suotin na natin! This is the final look. Yes, very mangihilot. Yan. Alam mo yung mga nagrarant? Iboto. Yes. Yung parang very mangrarant. This is the final look. Go! Yes! Parang Very natural. student. Oo, very student lang talaga. College student. Parang si Ann Curtis, no? Oo, te. Talikod ka, te. Ayan. And harap. Yes!